channel देखिए अनि मुखे दोबिन चों प्रिंसे जत नाये तंगने रनो तिनी मा सामके बसे तिनियो त्रिपुरा वो इलीगल माइग्रेंट ये सामो सेंट्रल सरकार बाइके तिनियो लेखारो परि खमो आखे त्रिपुरा वो बांगमा पॉलिटिकल फोंथो अनपॉलिटिकल फोंथो बनि तुये रैली रखनो केहा आबनो तुये तिनियो आमरा बांगालिनि केहा होग्रा बंग बरो साव रत्न मानिको आखे चेंथोंफा बसे पुइला राजा हिए साव ब्रांगले बरोनि फाइमिया मामिया साव मामिके चंसियो 590 350 590 350 एडियो राजा हा तुई पै मैयानि के तोरलाय मन ब ये आबरो किंगले बा मंगले याने मा रियांग आबो ब्रांग जाति के ब्रु रियांग ब्रानो हा तुये हा नाये तेनन ब पंदावो के ये आबरो साव मामि के चुं ताव खातावो चुं बांगमा सा मतमो तिने बो र जाति संहानिम सिंयो कावलै पाये थमसे तिने जुदा जुदा ङे थमसे हिमबा या फंग्या रंगो चुं हेंके ब रियांग हिमसे आखे बरोबो पुइला राजा बं चेंथोंफा आखे रत्न मानिक ये साव आरिया स्राय स्राय के बरो चोमचिन ने हेंके द्रुह नंबर 1 रासमालाव सोयमतो द्रुह से रासमालाव नंबर 1 राजा थाव आरिमफो चुंब्रु राव तुकेमो बा रासमाला ओरिजिनल व चुंग हेंके बो रासमाला न आस्तबार सोये बांग्ला वैसिफि से के ये चिनि काव वैके सोयमनो सुइस्लाय हामि कलकाता नि केहा प्रोफेसर वाइके अब कलकाता नि यूनिवर्सिटी सुइस्लाय हमसे आरम्भ ये बनो तिनियो जों स्राय स्राय के नकमाय मखे दङो रासमालानि सेकेंड लहर वो बकाव मानता वो जतोसा आं साये दङ ब प्रमाण दङ ब रासमाला सैनेराव ताव या गो सैनेराव स्कां सैने फनन्थो प्रूफ काहाम के नकमखे कैलाश चंद्र सिंह ना रासमाला सैमो बिनि काउनो लायसे काली प्रसन्न सेन फसयो आखे तिनोते त्रिपुरा इतिहास सैनाय डॉक्टर जगदीश गण चौधरी याने बंखनो सैफियो आखे त्रे बांगमा त्रिपुरा इतिहास नि बोइस्ते स्ते के राइटर ओ सयो मतो आरम्भ बरवत्रे ख्रो खलफेबा राजानि मुंग्रफ माइसे हाइसे मतो मामिके बं हिस्टोरिकल बा त्रिपुरा रासमाला अब रासमाला पुथिर न बं कामाके पड़िया ना बरो सामो बं काउ उल्टा फाल्टा साये तो बरवतिनो बांग्लादेशी मा हियामनि तुये बिनाबो काउ अर्थ क्रय काउ हाइन खाया बं आरे साये तमसे मामिंखे बनो चै खोयना हेंखे आरफुओ आरो वाइसारनि ब्रु बांगमो सयक मतंगो आखे तिनियो चिनि हासावनि ब्रु बांगमो सयक मतंगो आरो स्राय स्राय खे दंगो आरम्बये तिनियो बरमा सामके बसे आखेत्रे केहा रासमाला इंग्लिश वाइ सयमो रेबारेम जेम्स लंग यानाय बिनि थेबो क्लियर के बतंगो बरनो से उल्टा फाल्टा के साये ब्रुकनो मचिरिनि दैखे साये दं आरम्बये बिनि भिडियो फनो चों सा शॉर्ट के ब कौमा रासमालानि कौ सामनो सा साना ममखे चों रत्न मानिक ब आगरतला उमफो ब्रेक हेमबो या आं स्काउफो साव तिनियो साव रासमालावो सयकमो रत्न मानिकनि मसाला 17 नंबर से आगर फावो बिनिम सामुखे आगर फा बुं आरो चौधरी चायसे ब आगर तला मले आरो ब स्राय स्राय के रासमाला द्वितीय लहर व नाइदि हिया आं मासाव बखे काली प्रसन्न सेन सिमो दङो कैलाश चंद्र सिंह सिमो फनो ब दङ आरो ब ये बदिमार न चों बारिखेम चिक्रन मा फ्रंक्रमयो चिक्रमयो आखे चों हिस्ट्री आखे रासमाला चाथो चायाथो चोंरतो खो ये तिनियो नाइखो ये परेया उमरो ब खेनो चोंनो साये जातेर जात खे बुजुक्रै खेन मानि खे ब राये तंगसे आरंबे जतसु ब नाये तंगले रनो জাতিরা আমরা যদি ত্রিপুরার যে সেন্সাসের ইতিহাস ত্রিপুরা মার্চ করে ভারতের সঙ্গে 49 সালে 15 অক্টোবর 51 সালে প্রথম লোক গণনা হয় 51 সাল থেকে 2011 পর্যন্ত হিসাবটা আমাদের কাছে আছে তারপরে কোনো সেন্সাস হয়নি এইখানে যে লোক সংখ্যার যে হিসাব আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরাতে বাঙালি জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এই 40 বছরে 51 থেকে 2011 দেখা গেছে 460.87% বৃদ্ধি হয়েছে বাঙালি জনসংখ্যা আর এই জায়গাতে
উপজাতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 507.56%। তাহলে কি দাঁড়ালো এখানে মধ্যে? এখানের মধ্যে অনেক বেশি, প্রায় মানে কি বলবো 47% লোক উপজাতি জনসংখ্যা বেশি বেড়েছে। এই যে ঘটনাটা, আজকে আমরা ত্রিপুরার বাঙালিরাই ত্রিপুরাতে আছি। আগে যারা সমতল ত্রিপুরা ছিল, দেশভাগের কারণে, পরিস্থিতির কারণে আজকে আমাদেরকে আসতে হয়েছে। যদি ত্রিপুরাটা আজকে ভারতের ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হতো দেশভাগের সময়, বা ত্রিপুরা ভক্তির সময় যদি এই ইউনিয়নে যুক্ত হতো, আমাদের আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কাজে এই পরিস্থিতি কারণে যাদের আসতে হয়েছে, সেই সঙ্গে উপজাতিরা এসছে, চাকমা মুখ থেকে শুরু করে তারা এসছে, তাদের কথা তো বলছে না, এরা একচেটিয়া বলছে বাঙালি। তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা পরিষ্কার বলতে চাই যে এইটার পেছনে একটা গভীর রাজনীতি এবং বাঙালি বিদ্বেষ কাজ করছে। সেই সঙ্গে আরও এই একটা বই আপনাদের সামনে আজকে আমি তুলে ধরছি। এটা বিলুপ্ত রাজ্য সমতল এবং হরিকেলের কথা বলা আছে। এই বইয়ের যিনি লেখক জহর আচার্যী, তিনি তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে এই ত্রিপুরার যে কোনো উপজাতি মানে রাজত্ব ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা যে ইতিহাস পেয়েছি, ত্রিপুরার সবচেয়ে যে প্রথম রাজা, তার নাম হচ্ছে রত্নমাণিক্য, যার পূর্ব নাম ছিল রত্নফা, তার পূর্বপুরুষের নাম হচ্ছে মুচাংফা। এই তারা এসছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ তাড়িত হয়ে বর্তমান যে মায়ানমার বা ব্রহ্মদেশ, সেখান থেকে। তার আগে এদের আদি বাসস্থান ছিল মঙ্গোলিয়া। আজকে এইখানে এসে তারা এখানে ত্রিপুরাতে এটাকে নিজের ভূমি বলছে। এরা আসলে মানে কি বলবো অনুপ্রবেশকারী আর বাঙালির বহিরাগত। আর বাঙালিদের আদি জায়গা হচ্ছে ভারতবর্ষ, এই বাংলা। বাঙালিরা এখানকার ভূমিপুত্র। সেই জায়গাতে আজকে আমাদেরকে এইভাবে অপমানসূচক কথাবার্তা বলা হচ্ছে, এবং এই কথাগুলি সমর্থন যুগে যাচ্ছে সব কটা দল, শাসক দল থেকে শুরু করে সিপিএম, কংগ্রেস, যার জন্য এরা এত শক্তি পাচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা পরিষ্কার ঘোষণা দিতে চাই, এই ধরনের অপমানজনক কথাবার্তা আমরা আর মেনে নেব না। অতীতে আমরা অনেক আঘাত সহ্য করেছি, 80 জনের গণহত্যা থেকে শুরু করে। আমরা আর এগুলি মেনে নেব না, এবং যা আমাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য করার প্রয়োজন পড়ে আমরা সব কিছু আমরা করতে রাজি আছি, আমরা করব। অস্তিত্ব অধিকার রক্ষা করার সবাই স্বাভাবিক প্রবণতা, এবং এই দেশ আমাদের দেশ, আমাদের পূর্বপুরুষরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করছে বাঙালিরা। আজকে আমাদেরকে এইভাবে বারবার অপমান করা হচ্ছে, সবগুলি রাজনৈতিক দল চুপ। খাকসাং মামা সাও ত্রে বাইন সিনেল বাইকে ক্রুং তো নেন বাপ পন্দাও নাং যত নকা বাবু